Hello guys! Maayong gabi pag-usab. So guys, kung nakadumdum mo, ni-share ko ninyo katong someone, no, a stranger gave me a love letter inside St. Mary's Church. So, nawala man sa ko ang panumduman guys. Uy, unya, na-reminded man ko kay gahapon dito sa St. Mary's Church kay reminder gyud ni Father ang kana ganing i-touch atong tiil sa kneelers. So, that situation leads that stranger to give me her love letter. So, ingani to siya ang situation guys. So, pag abot na ko sa simbahan, magpuy-puy, jud kay akong tiil, no? So, ako siyang gitangtan ako akong sandal, but wala na ako gibutang sa kneeler sa, no? So, ako sa siyang murag gi-stretch na ako akong tiil ba, ana, murag gi-push, ba kay murag ana kintahay, no, gipush diha sa may murag shelf ba nang tangan nato mga bag, no. So ana na ko siya, then ayan ako gibutang akong tiil sa kneeler. So that situation was seen by that beautiful stranger, no. So then she handed me this love letter. So tinuod yun nga love letter niya guys. So this happened 14/12/2025. So, December 14, 2025 to be exact. So, ato basahon ihang letter. Dear sister, the Holy Spirit has compelled me to bring this to your attention. Before the Mass started, you take your shoes off and put your bare feet on the shelf in front of you. I pray this does not offend you, but that is very poor manners and poor etiquette. We have that shelf to put things on, bags, glasses, etc. It's not for bare feet. Can I encourage you not to do this in the future as act of respect for others in the church? Kindest regards and God's best. O, diba? Grabe kaayo siya, guys. No, so dili tanan has that strength, no, to pay attention to a person. So ako guilty as charged jud ko ani, no. And tabo man jud ni sa akong situation, but I'm happy I am being reminded of that good Samaritan, no. So that's why I call this love letter good kay. Well, as church goers, as followers of God, church is a holy place, no. So sama ra sad na mo ato tag adoration chapel, no, atong hubuon nato ang chinela, sapatos dito gyud nato ibutang sa door before ta mo enter, no. And then na-reminded jud ko, natauhan gid ko ato agay sa tinuod lang, no, kay kuan baya ko kanang to be honest, no, kay kanang kampante ra kay ko magtungtong-tungtungan ni akong tiil sa kneelers ba, no. So patong ra gyud na ako adiha wala ra ko nagmind, no. So sa katiguang na nako, no. Nasita gid ko, but I'm thankful kay nagmatngon gid ko sukad ato. Nagmatngon na jud ko guys, kay ambot lang gyud kanang naanad ra ko ba nga akong tiili mo lagi na, no, puy. So we have to consider church as a holy place. This is a place of God, solemn place, no. This is a house of God. So mao na, this is also a reminder not just to me but daghan jud man naghimo ani nga tungtong lang ana. And then gahapon gi-remind sa Junis pari dito as St. no, na sa mga manimbahay nga dili jud tungtong kay lagi na mention man dito ang magpa upholstery sila sa ilahang kneelers na mga repair sa church ba. So usap pud to sa reminder nga dili ibutang-butang ang tiil sa kneelers, dili itungtong-tungtong, no. So happy ra ko, mapasalamaton ra sad pud ko nga kato siya nga babae ba kay kanang nagid siya kaisog. So tinuod gid siya, no. The Holy Spirit has compelled her to pay, you know, attention to me. So at first kanang pagbasa nako ani nga letter ba, at first kay medyo po kog kanang bitaw, no. So bra kog na insulto, but on the other hand, take the positive side of this note lang, no. So let's be proactive. Of course, normal as we are, malain jud kag sitahon ka, no, kung
sa taon kag lain taon malain biya gyud kano kay nabay tay garbo sa pud baya tano. But on the second hand is kanang na-remind pud ko in terms of my faith, no? Kung tinuod jud kang follower ni Lord, so you have to consider what positive this message is giving you, no? So the positive of this is, be humble, don't be reactive, and always consider that going to church, you have to also have yourself kanang have the humility to present yourself to the Lord, no? So mao na guys nga napasalamat ra sad ko adto niya. And then wala biya jud ko nakapa-thank you jud niya in person kay pagdawat lagi nako ani nga letter kay wala man jud nako gibasa tanan, no? Kay abi man lagi nato og chain letter whatsoever, so utang na nako dito asa kong pagpawala nako sa bali napasa, no? So mao na reminder sa mga church goers, let's respect each other in church, respect church goers, respect, the house of God. It's a holy place, it's a solemn place. So muna magmat ko na jud ko guys, gabos ni man ay switch ana jud upwep ana na lang. So ako ano lang buhaton sa kong self kay dili na lang na i-down ang kneeler kung dili ting luhod. So down, then ibalik sa posisyon kung di na puting luhod nga part sa misa. So that's it guys. I hope pud na reminded pud ang uban, no? So dili man tanan pero yes, most gyud na adyo naghimo ani inside the church nga tungtung ang tiil din na sa kneelers. Confident ra kay ta ba mag stretching na atong tiil din na ano. So na lang. Wala ako ma-share. Thank you for listening. Thank you for, taking time to watch this video. Buyers!